Kahapon ba guys, kini ba si Lovely Kahiyang ba to siya, no? Majong buntag mga kananay. So, mutubag ta, di ta magpapil din, no? Mutubag ta, bisag dili ko maestra. Dili po ko officials, guys, sa eskwelahan. Dili po ko kayo active sa eskwelahan, og may mga meetings. So, mutubag ta, no, mga kananay, no, sa iyang post niya nga kanang ning ana siya nga ang mga maestra daw kada tuig na lang daw maghatag og 100. Ikaw nga klase nga pagkananay nga dili mo reklamo. Reklamador. Grabe ka, reklamador ka. Grabe 100 pesos magreklamo na ka. Aguban gani muhatag man gani og kanang TV or unsay mga gamit sa eskwelahan. Sa kadaghan po sa estudyante nga ati manon sa mga maestra ba, sa kadaghan po sa estudyante nga ati manon sa mga maestra ay sa maestra una-una 35 to 40 ka mga students, tapos ikaw makuha pag di mo i-content ang maestra, magpakauwa pag ka social media bahin sa maestra kay tungod das 100. Diba, grabe ka to kakabaga po kag now. Ako dili man gadto ko officials, dili po ko active gadto sa eskwelahan og na mga meetings nana. Pero makalagot lamang po doon una-unang sa 100 na sa 100 na ba sa kantidad sa 100 magpakauwo kas mga maestra. Una alam po sa kadaghan sa estudyante nga ilang ati manon. Grabing kapangasiaw pa ng mga estudyante. Grabing kapangasiaw gadud. Tanan gadud dili mo nga usa ra ka estudyante siaw. Halos tanan gadud siguro estudyante siaw. Ja ikaw ra usa magtudlo. Kaya na nimo. Ja mag-inana bag mga maestra, mag-rant ba sila? Magpakauwa ba sila kanang social media nga ilang iingon nga kanang mga estudyante ninyo injong mga anak ninyo arang gadong kasiaw, arang kabulok. Nana ba, di ba? Ikaw 100 na electric pan nga para sa kapakanan po na sa imong anak nimo. Kay grabe ba dyan gasog kainit gasog karon nga panahon na. Grabing kainit. Sobra gasog kainit as in. El Nino na gasog ta karon. Diyan makuha ra gasog nimo nga maghatag ka ng pakauwa di sa social media gumikan das 100. Wapo ni mo na unsa gadud ang pagsakripisyo po sa mga maestra ba. Kabaga gadud kag dagway. Dili ba tanan tao makuha og maestra? Dili tanan tao magkuha og maestra uy. Siguro sa 40 ka pang sa students duha o tulo ra man kuha og maestra. Di ba? Sabi ra gadud po kakabaga ra po kag naong Lovely. Di ka mauwa sa imong kagalingon. Ikaw ang klase nga tao nga grabe ka toxic ba. Gibasa gud na ho ka ng comment section, gibasa gud na ho kay nakurat lagi ko nga grabe po ni si electric pan sa pamangadong ikuan. Grabe ba, nagpakauwa ra gud siya, grabe electric pan ra. So di guys kay inani gud ko basta maglagot gani ko masuko ko, mapungot ko, makahilak gud ko. Makahilak ko sa kanang saong kalagot ba. 100 pesos ra. Magpakauwa gud ka social media nga kalabanon ni mga maestra wa ka magunhaw na unsa gud ka pagsakripisyo sa mga maestra sa mga estudyante. Dili lalim uy, dili lalim. Buwis buhay po na sila ang maestra. Dili na ingon sila nagpasarap-sarap sila. Dili na sila ingon nga mag-amot mong 100 kay nakoy paliton, nakoy gusto sa akong kagalingon. Wala. Kapakanana sa mga estudyante para ka masayod. So maaro to guys, inanaho daghanon pa. Kini si Lovely, so grabe ka so kakaingon ka. Kabad ka nga pagkakuan, kabad ka. Naot nga kanang imong gibuhat nimo, imong mga anak nimo dili mabuli sa eskwelahan sa kanang imong gibuhat nimo. So maoro to mga kana